Assalamu alaikum. Tungaranke kibaru lamebagaw. Ni ye aw ka kibaru présentateur ye Musa Jawara. Tungaranke jornanko Musa Jawara. Tungaranke kibaru o lasebaga. Aywa kibaru tellement no b'an bolo ka bɔ Mali la. Aywa an b'a fɛ ka nin da fasoden bɛɛ lajɛlen tulo kan. Komi an ka gidi y'a fɔ cogo min na Mopti kɔnɔna la n'o ye Komana Mete. A y'a fɔ ko kibaru duman kɔni kibaru duman o bɛ ka dɔgɔya an ka ba Maliba kɔnɔ. Kibaru duman kɔni ni y'an bɔlen waati i bɛ taa sɔrɔ kibaru duman t'an da. O bɛ ɲini kana kɛ anw taalan ye sa faso kɔnɔna la. N balimaw o ye fɛn ye fɛn min cɛ ka jugu. Nka ni fɛn min ma bonya kɛli ma a man ka bonya fɔli ma. An ka bi kibaru telima bɛna boli mun kan. Kibaruyaw bɛ Mali la ko i koma baarakɛlaw, i koma musow, i koma cɛw, minnu lisansiera ka b'u ka baara la nin ye a san 10 ni kɔ ye. Minnu sigilen b'u sen 10 mara kɔnɔ Kulukɔrɔ mara la, se t'u ye dabali t'u ye. Minnu ma dɔwɛrɛ ɲini gouvernement fɛ, minnu ma dɔwɛrɛ ɲini ayiwa an ka faso ɲɛmɔgɔw fɛ fo ka u ka hakɛ di u ma. U ka hakɛ ye mun ye? Ni a ma ɲɛ ko i koma fermera k'a datuguna, n'a ma ɲɛ k'an ka gouvernement ma se ka i koma dayɛlɛ cogo min na Kulukɔrɔkaw ka balo i koma baara la, cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ baarantanw na Kulukɔrɔ, cogo min na cɛkɔrɔbaw bɛ se ka dumuni sigi musow ni denw kɔrɔ, cogo min na cɛkɔrɔbaw bɛ se ka nasɔngɔw di, cogo min na denw bɛ se ka balo. Ni an ka gouvernement ma se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka o i koma k'o dayɛlɛlen to, n'u dɛsɛra kɔni u dɛsɛlenba kɔni man ka kɛ dɔwɛrɛ n'a ma ɲɛ k'u ye i koma datugu. A ka ɲi mɔgɔw ka bila u ka droit kɔnɔna la, a ka ɲi mɔgɔw ka hakɛ ka d'u ma. Mɔgɔninfinw tɛ se ka baara kɛ i koma la san yirika tile sen kuncɛ fɛ ka na olu gɛn ka i koma datugu k'a f'u ɲɛna k'u n'u ka droit ka kan. O mɔgɔninfin kelen ka taa bourse de travail la ka taa yɛlɛma k'u sigi yen u ka droit nɔfɛ u m'u ka droit sɔrɔ. N balimaw nin ko yɛrɛ la juguma yɔrɔ ye jumɛn ye bi? Mun de y'a an bɔ ka na an ka kibaru kɛnɛ kan? Mun de y'an bɔ ka na ka nin nouvelle da fasodenw tulo kan, tungarankew tulo kan minnu bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ? I koma n'an hakili b'a la a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan fɔlɔ kalo 3 kan. I koma musow y'a mɛn k'a fɔ k'an ka jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita k'a tun bɛna taale Kulukɔrɔ Emiya la. U bɔra depuis Ala ye sɔgɔmadafɛla da ka taa u jɔ président ɲɛ parce que olu tɛ se ka président nasɔrɔ. Cogoya t'u bolo ka taa Kulubaw ni président ka ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Mɔgɔw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ waati bɛɛ lajɛlen na. Pour que olu ni président ka se ka ɲɔgɔn ye sa, pour que ni président ka se ka kuma u k'a yira président na dusuma kasa min b'u kan. U ye mun kɛ? Kalo 2 tɛmɛnen nin ye bɔra k'u jɔ sirakun na. Président tatɔ a ka Kulukɔrɔ taga la Emiya taga la, président tɛmɛna u jɔlen na tile kɔrɔ ye sɔgɔmada fɛ. Min balila an ka jamana ɲɛmɔgɔ la sa, min balila an ka président na sa, jamana ɲɛmɔgɔ segintɔ ka bɔ Emiya la ka na, a nana sɔrɔ o tile bilen kelen kɔrɔ 13 heures tɛmɛnen kɔfɛ 14 heures woyan fan fɛ, o muso kulu kelen ninnu jɔlen bɛ hali bi goudron dabolo la ko f'u ka kuma président fɛ. O yɔrɔ la sa président ye a ka escorte lajɔ. A yɛrɛla k'a fɔ président bɔra a ka mobili kɔnɔ ani musow kuma ɲɔgɔnyara. An m'a ye mais an y'a mɛn de sources très bien informées ko président yɛrɛ ɲɛji bɔra. Ko président ye layidu ta u ye k'a fɔ ni Ala n'a kira sɔnna a ma, i koma dayɛlɛli ko, i koma musow, a cɛkɔrɔbaw minnu ka baara perdira, minnu sigilen bɛ u sen 10 mara kɔnɔ, dumuni tɛ minnu bolo k'a di u denw ma, se tɛ minnu ye dabali tɛ minnu ye, ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na mɔgɔw ka bila u ka droit kɔnɔna la. O dɔrɔn tɛ ko président y'a layidu fɛnɛ ta u ye k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma u bɛna a lajɛ cogo jumɛn i koma bɛ se ka dayɛlɛ kura ye tuguni, cogo min na Kulukɔrɔkaw bɛ segin ka taa baara kɛ i koma in na, cogo min na cɛkɔrɔbaw bɛ se ka dumuni wari sɔrɔ ka nasɔngɔw di musow ni denw ma pour que u ka dumuni kɛ. O min fɔra sa o kalo 2 ye nin ye.
o kalo fly ni ye tama mene shishi mabo anye aye kati 24 o ye ikoma muso labo muso nana fo Bamako kati 24 yu interviewé aka foli belebele ba benin kenen kan tungaranki kibaru keneka aywa muso men da ye mentigla anya me muso da ye min fo ko ka fo ma bew bo kulukuro kana Bamako be wole ministru fe ku kana ubena kana kleba mumun na Bamako ala mi masaye uni ministri shite nyogonye usegena taka sigi olasa mo munumbe ku dumun tubulo mo munumbe bara tubulo mo munumbe minun chete bara chewte barla ko dro masraya santanyi ni aw ko ma ko lukana kawka kuma bebe gele ya chugo don olu bu wera seke ka warbo wera kun ka mobli ta ka bokulu kuro kana fo Bamako na frako ministre mun kanga u chesri okola ko le ministre mana kana unyada olu mogo ka awde dunyu wele ku kana kawka kuma aywa ambalman tungaranke o dinya fantan nani belajilen fe kulukuro chewni kulukuro muso wiye wole bla dinya mogoma kulukuro cheni kulukuro muso uya foka foku be dinya mogota a témoin parce que ngani amumbu mimbu kono ko keshini no kera shini a obeka ko bayde mba do ko ba malila sisa o te ko bible o jate minele no ko deni nga ko ba be ko bala o ka ke malila o madeli ka ke malila ko kololo ma se fangama o ko bawla amena kelen fo mi wol yalendo kulukuro chewni kulukuro muso fe kubo ke shini oye muye u ya yira ka fo comme olu te lame comme olu jatelente malien fe u ya yira kulukuro chena muso ni demsen ni makroba u ya yira ka fo shini ala na kira sunama ambaw anfaw andew ko lu bela jeleme fini bla shini u tani fla glokitu kana kurushitu la foshi kolu kana ngulun tani fla olu de bena katama kana Bamako shini kana maison di presse la presse la ukonu borai ku betama kuda ukunda kulubaka parce que olu e min famia mo mi mbese ko lu lame mo mi mbese ko lu ka kungo nyana bo o de président de la république yi sino aye mo mun délégué ko lu no lu ka nyon kuma nyonya o mo olu be ka kolenge de ke kulukuru kawla parce que ubu ulabo ka baranuna ubu bla ku ka waru do taxi ni katakata nuna ka bo fo kulukuru kana Bamako ku kana ku be la nyon kuma nyonya aywa nana ube kleban troko la Bamako minu yu wele ko kana fere olu yere te segere flika kula ta do ko fiere wilare jango ka kala shore ka do unyina mbalima mali ko be tali tablo roka mbalima nama la nyon fe akera do isa dokera ira de ne mo min ko do make iye ngalonti ke dokera ka fo anga mali de betu na tonin tablo kantin ka fo anga nyemo de bena tonin galonti ni kratu ko ni hina baganto yala ti olu be climatiseru koro wari bo luku olu de umbe gnye faro fe kalawna olu be dumuni ka kufa ube vewiti ukono olu be circle gnye fantan nani bela jilen fe olu hakila sa ko gnye danye orodi na ye malien toja jiwo yo katana bela jilen on malima ninye kibaruye ka lasi aw bela jilema mali kono ani mali koka ni fene kibaruye ka nyini paso dem bela jilen fe ko mogo ni ko ki sente basa kelela ko ni ame ba fu sente basa kelela ko ya ye ku dana denana di u dana ko wala di sino nu jigina duguma ibita sorala anga na fo ka fo ni e kulukuru ka problème ye an sentala anga wuli anga ke kulwe mali fantan nani bela jilen fe mogo ne be kulukuru ana laminna mogo ne be Bamako ko hina bi dusukuna
ko a temps b'i bolo sini a ɲininen do i fɛ i ka wuli i ka fara kulukurukaw kan a ma fɔ aw ka bɔ ni bese ye a ma fɔ aw ka bɔ ni muru ye a ma fɔ aw ka bɔ ni marifa ye min an b'a dɔn kulukurukaw ŋaniya t'o ye mais u bɛ na bɔ kulukurukaw bɛ na bɔ ka taama ka taa conseil des ministres min bɛ kɛ sini kulukurukaw y'a yira k'a fɔ ni ala n'a kira sɔnna ma olu bɛ kɛ conseil des ministres la sini u tɛ taa la dɔ wɛrɛ kama u taara ka t'u ka hakɛ in nɔfɛ ɔ an b'a fɔ an ka jamanatigi ɲɛna sa ko hɔrɔn minɛkan y'a dalakan ye ko a y'a layidu ta kulukurukaw ye k'a fɔ a bɛna u ka problème a bɛna cogoya ɲini a la mais k'an b'a fɛ a k'a dɔn a ye mɔgɔ minnu bila k'olu k'u occuper problème na k'olu tɛ k'a ko don ba la donc a bɛ yɔrɔ min na sisan kɔnɔnin ka pan a tigi yɛrɛ bolo o ɲɔgɔn tɛ n'o olu dɛsɛra n'ale yɛrɛ dun président tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ foyi ta k'a bila a ka kow ɲɛma fo bande incompétents kɔ nin y'a prévu dɔ ye a k'u to yen minnu bilara la n'olu dɛsɛra olu k'u sen bɔ a la ale président yɛrɛ a ɲininen don a fɛ k'a ka kulukurukaw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma u mana geribuya la u m'a fɔ ko mɔgɔ ma dala geribu u mana delili la u nana de k'u ka hakɛ wa maliyɛn bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka kan ka hakɛ la ɔ an b'a ɲini président de la république fɛ a k'a kɛ ala n'a kira jati yɛrɛ de kama a ka hinɛ kulukurukaw la ko sinon ko dɔ kɛra ten sa ɔ nin tun y'an ka bi tunkaranke kibaru ye k'a lase aw ma aw ka aw sigiyɔrɔw la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ɔ anw ka ne ka baara tɛ k'a fɔ a y'a partager mais a ka di nin ye nin ko yɛrɛ n'a bonya kama ni urgence yɛrɛ kama min kan ka kɛ sini ni marche min kan ka kɛ sini e diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin video in ye tunkaranke kibaru a partager a y'a partager diɲɛ mɔgɔ k'a dɔn a y'a partager tunkarankew bɛ diɲɛ fan o fan fɛ u k'a dɔn k'a fɔ min bɛ an ka banbaliba kɔnɔna la aw ni ce aw ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan aw k'an bɛn sini kibaru au revoir